आर यू ड्रीमिंग ऑफ जर्मनी, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ? तो फिर दात हेलमेट श्मिट स्कॉलरशिप कैन टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी। ये एक फुली फंडेड मेरिट बेस्ड मास्टर स्कॉलरशिप है जहां ट्यूशन फी एग्जेम्पशन के साथ आपको मंथली स्टाइपेंड, ट्रैवल अलाउंस, रेंट सब्सिडीज और हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि दात हेलमेट श्मिट स्कॉलरशिप क्या है और साथ ही इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करेंगे। Stay with me because we are gonna cover everything you need to know about this scholarship. What is दात हेलमेट स्कॉलरशिप? ये स्कॉलरशिप जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस दात की तरफ से हर साल प्रोवाइड की जाती है। दात के अंडर मल्टीपल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आते हैं और उन्हीं में से एक वेल नोन प्रोग्राम है हेलमेट, जो कि स्पेशली पब्लिक पॉलिसी और गुड गवर्नेंस के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। दात हेलमेट सपोर्ट्स फ्यूचर लीडर्स फ्रॉम इमर्जिंग कंट्रीज जो अपने होम रीजन में डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाहते हैं। थ्रू दिस स्कॉलरशिप आप जर्मनी के टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स में स्पेशलाइज मास्टर्स डिग्री की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस साल अप्लाई करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2026 है। हु कैन अप्लाई एंड एलिजिबिलिटी? अब बात करते हैं दात हेलमेट स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन लेवल की। आपके पास बैचलर्स डिग्री या उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके अलावा आपके ग्रेड्स अबव एवरेज होना लाजमी है। अपनी क्लास के टॉप थर्ड यानी टॉप 33% स्टूडेंट्स में आते हों। साथ ही अगर डिग्री वैलिडिटी की बात करें तो आपकी डिग्री एप्लीकेशन के टाइम पर शुड नॉट बी ओल्डर दैन 6 ईयर्स। इसके अलावा आपके पास रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, कम्युनिटी सर्विस और पॉलिटिकल या सोशल इंगेजमेंट का प्रूफ होना लाजमी है। टारगेट डिग्रीज: आपके पास सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेस, लॉ, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। डबल मास्टर्स रूल: अगर आपके पास पहले से ही एक मास्टर्स डिग्री है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और वेल आर्ग्यूड रीज़न देना होगा कि आप दूसरे पोस्ट ग्रेड डिग्री के लिए क्यों फंडिंग चाहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट: मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स विद यू। यू नीड एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट विच कैन इंक्लूड आइल्स और टोफल स्कोर या उसका इक्विवेलेंट काउंट हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर चोजन प्रोग्राम। नंबर ऑफ कोर्सेज: आप मैक्सिमम 2 मास्टर्स कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी रेजिडेंशियल रूल: ये स्कॉलरशिप मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स हैं। लेकिन अगर आप जर्मनी में रहते हैं और आपका रेजिडेंसी पीरियड 15 मंथ से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स मे वेरी अकॉर्डिंग टू योर कोर्स और इंस्टीट्यूट, तो सिलेक्टेड प्रोग्राम की वेबसाइट चेक करना ना भूलें। बेनिफिट्स ऑफ दात हेलमेट स्कॉलरशिप: ट्यूशन फ़ी: इस स्कॉलरशिप के ज़रिए डिज़र्विंग स्टूडेंट्स की 100% ट्यूशन फ़ी एग्जाम की जाती है। मंथली स्कॉलरशिप स्टाइपेंड: जर्मनी में रहने का एक्सपेंडिचर कवर करने के लिए अप्रॉक्स 992 यूरोस पर मंथ इज़ प्रोवाइडेड। हेल्थ इंश्योरेंस: दात आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज भी देता है। फिक्स ट्रैवल अलाउंस: जर्मनी आने का एयर फेयर एंड बैक टू योर होम कंट्री इज़ कवर्ड। फैमिली अलाउंस: कुछ केसेस में अकम्पनिंग फैमिली मेम्बर्स के लिए एडिशनल फैमिली सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। रेंट सब्सिडी: इन सम केसेस मंथली हाउसिंग सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। लैंग्वेज प्रिपरेशंस: जर्मनी जाने पर अप टू 4 मंथ्स का जर्मन लैंग्वेज कोर्स मैंडेटरी है, जो कि बिल्कुल फ्री करवाया जाता है। What are the steps to apply for that scholarship? If you are interested in applying, तो आपको ये 3 steps फॉलो करने होंगे जो कि काफ़ी सिंपल हैं। Step number 1: collect the required documents according to document checklist. Step number 2: fill the application form accurately. Step number 3: selection and after application process. Documents required for that helmet scholarship, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मिलती है। आपने सबसे पहले इस चेकलिस्ट को डाउनलोड करना है और जैसे जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते जाएंगे, इसके बॉक्सेस को टिक करते जाना है। ये चेकलिस्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंड करनी होगी। फर्स्टली, राइट डाउन द नेम ऑफ एप्लीकेंट। आफ्टर दैट, लेट्स हैव अ लुक एट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। Number 1: entire application consisting of all documents, possible languages, German or English. जिस लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हैं, you can use that. Number 2: that application form. ये फॉर्म आपने वेबसाइट से डाउनलोड करके डिजिटली टाइप करना है। ध्यान रहे कि प्रॉपरली फिल्ड हो।
نمبر 3، لیٹر آف موٹیویشن، اے ڈیٹیلڈ اسٹیٹمنٹ جو میکس 2 پیجز کا ہونا چاہیے۔ اس میں آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ آپ کے اکیڈمک گولز کیا ہیں اور آپ نے یہ پروگرام کیوں چوز کیا۔ چاہے آپ ایک کورس کے لیے اپلائی کریں یا 2 کورسز کے لیے، آپ نے صرف ایک ہی سنگل لیٹر آف موٹیویشن لکھنا ہے اور وہی سیم لیٹر دونوں یونیورسٹیز کو بھیجنا ہے۔ اینڈ ڈونٹ forget ٹو انکلوڈ the date of issue on it۔ نمبر 4، سی وی۔ آپ کی سی وی اسٹرکٹلی یوروپاس فارمیٹ اور ریورس کرونالوجیکل آرڈر میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی اکیڈمک لائف میں 3 منتھس یا اس سے زیادہ کا گیپ آیا ہے تو اسے سی وی میں کلیئرلی ایکسپلین کریں۔ نمبر 5، یونیورسٹی سرٹیفکیٹس۔ آپ کے ڈگری سرٹیفکیٹس مینڈیٹری ہیں۔ اگر یہ انگلش یا جرمن میں نہیں ہیں تو سرٹیفائڈ ٹرانسلیشن ساتھ لگانی ہوتی ہے۔ نمبر 6، ٹرانسکرپٹ، فل سیٹ آف ٹرانسکرپٹس، اور اگر آپ کی ٹرانسکرپٹ پر گریڈنگ سسٹم کلیئر نہیں ہے تو الگ سے گریڈنگ اسکیل کی ایکسپلینیشن اٹیچ کریں۔ نمبر 7، پریکٹیکل ایکسپیرینس ریلیونٹ ٹو ہیلمٹ شمٹ اسکالرشپ۔ اگر آپ کے پاس کسی پروفیشنل جاب، انٹرنشپ، کسی این جی او یا چیریٹی کے ساتھ سوشل ورک کی کنفرمیشن لیٹر ہے تو وہ لازمی اٹیچ کریں۔ میک شیور کہ اٹ از سائنڈ اینڈ اسٹمپڈ۔ نمبر 8، کرنٹ ریٹن ریفرنس۔ یہ آپ نے کرنٹ امپلائر یا کرنٹ لیکچرر سے لکھوانا ہوگا، اونلی اف یو آر اے اسٹوڈنٹ ایٹ پریزنٹ۔ ڈونٹ forget ٹو گیٹ اٹ سائنڈ اینڈ اسٹمپڈ۔ نمبر 9، پروف آف انگلش لینگویج اسکلز۔ اپنے چوزن پروگرام کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ریکوائرڈ سرٹیفکیٹ اٹیچ کریں۔ اس میں آپ کا ویلڈ آئلٹس ٹوفل اسکور یا اس کا ایکویلنٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے، بٹ اٹ ڈپینڈس آن یور چوزن پروگرام یا انسٹیٹیوٹ۔ Now we will move to step number 2، how to fill application form۔ یاد رکھیں ہیلمٹ کے لیے اپلیکیشن دات کو نہیں بلکہ ڈائریکٹلی چوزن یونیورسٹی کو جاتی ہے۔ Now let's see فارم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فل کیسے کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل، دات کی آفیشیل ویب سائٹ سے یہ اپلیکیشن فارم کو PDF فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کریں اور ساری انفارمیشن کو ایکوریٹلی ٹائپ کر کے فل کریں۔ Now let's start filling up this form۔ Surname as stated in your passport۔ First name as stated in your passport۔ Email address۔ Date and place of birth۔ Country of permanent residence۔ Nationality۔ If you have a second nationality وہ بھی mention کریں۔ Gender۔ Marital status۔ Number of children if you have any۔ Current address۔ Then enter your home university and your town, the subjects you've studied in, degrees held, date and final result. Degrees expected before taking up a possible DAD scholarship. Expected date of this degree. Previous stays abroad for study. If you have any, to mention کریں۔ Now we have some short questions۔ Are you currently applying or have you recently applied for another DAD program؟ اگر وہ EPOS ہے تو please specify the master's program۔ If yes, please enter the name of the program۔ Are you currently applying or have you recently applied for another scholarship non-DAD؟ If yes, please enter the name of the institute۔ And if yes, have you already received a decision؟ If yes, please enter the decision۔ Please notify DAD immediately should you be granted another scholarship۔ Please choose 1 or 2 master courses۔ یاد رکھیں ہیلمٹ کے لیے آپ میکسیمم 2 کورسز چوز کر سکتے ہیں۔ فرسٹ چوائس، آپ کے پاس 7 چوائسیز ہیں، اس میں سے آپ اپنی پریفرڈ چوائس سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دین دا سیم فار دا سیکنڈ چوائس۔ دا لینگویج اسکلز، ہیئر چیک دا ریکوائرمنٹس فار یور پریفرڈ انسٹیٹیوٹ اینڈ مینشن اکارڈنگلی۔ اینی ریلیونٹ پریکٹیکل ایکسپیرئنس ڈیورنگ اور آفٹر یور ڈگری، یہاں فرام سے 2 ڈیٹس، لوکیشن، ٹائپ آف ورک اور اپنی ایگزیکٹ ڈیزگنیشن مینشن کریں۔ کرنٹ پروفیشنل آکوپیشن، واٹ کرنٹ پروفیشن ڈو یو انویزج؟ پلیز انٹر یور فیوچر گول ہیئر۔ آفٹر دیٹ ریڈ دا ڈیکلیریشن اینڈ دین فارم کے اینڈ پر آپ کو ڈیٹ اینڈ پلیس کا بلاک ملے گا، یہاں پر ڈیجیٹل انٹری کریں۔ ہیئر یور ایپلیکیشن فارم از کمپلیٹ۔ اسٹیپ نمبر 3، سلیکشن اینڈ آفٹر ایپلیکیشن پروسیس۔ آفٹر the application process is complete, prepare all your documents along with the application form and make sure that you submit it to the chosen institute۔ دات کو نہیں، کیونکہ دات کو بھیجی گئی اپلیکیشن انسٹیٹیوٹ تک فارورڈ نہیں کی جاتی۔ سلیکشن پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے with a review in October or November 2026 by a committee which comprises professors from the participating master's courses اور دات کے representatives۔
After that, the candidates that are proposed for scholarship उनको contact किया जाता है and they are asked to upload their full documents to that portal. तो आपने make sure करना है कि you have full set of copies of your application documents in PDF format. उसके बाद द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ फाइनलाइज्ड और सारे एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है इन राइटिंग, मोस्ट प्रोबेबली इन दिसंबर 2026 और जनवरी 2027। ये था दात हेलमेट स्कॉलरशिप 2027 का कंप्लीट ओवरव्यू। अगर आपको इस स्कॉलरशिप के लिए फर्दर डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें, जहां आपको सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज मिलेगी। किसी भी क्वेश्चन या सपोर्ट के लिए info@eduhubpark.com पर ईमेल करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।